Dobar dan i dobrodošli u Gigatron Unboxing, gdje ćemo vam predstaviti Lenovo K920 mobilni telefon koji stiže u crnoj varijanti. Kako vam zvuči 6 inča i 179 grama? U modernom svetu fableti su sve prisutniji, a Lenovo je odlučio da tržištu ponudi jedan od najinteresantnijih i najlepših, po našem skromnom mišljenju, fableta na svetu. Ovo je Lenovo K920 i zaista deluje veoma impresivno u ruci kao i na papiru kada pogledate specifikacije. Kompletna prednja strana izgleda kao jedna velika ravna staklena površina, dok su leđa izrađena od aluminijuma, odnosno od metala. Možda imamo malu primjedbu što je kamerica blago izbočena, odnosno što izbija iz površine, ali to je otprilike sve što možemo zameriti. Zaista izuzetna naprava. Osim ovog smartfona, u pakovanju još zatičemo i naravno razna korisnička uputstva. Zatim USB kablić za punjenje i sinhronizaciju telefona, slušalice i NIR slušalice i naravno strujni adapter. Što se samog telefona tiče, njegova osnovna odlika je prisustvo ekrana od 2560 x 1440 piksela, što na dijagonali od 6 inča rezultuje gustinom prikaza od 490 piksela po inču, što je zaista impresivno. Naravno, preko ekrana je rasprostranjeno Corning Gorilla Glass 3 staklo, tako da možete biti uvereni da neće biti nikakvih problema u slučaju pada, odnosno u slučaju da bude potrebe da vaš ekran pokaže određenu dozu otpornosti na mehaničke udarce. Telefon stiže sa 32 GB prostora, odnosno sa 3 GB RAM memorije, što je takođe sam vrh kada je Android ponuda u pitanju. Naravno, Android KitKat je ovde. Takođe bismo istakli da telefon ima četvorojezgarni procesor, reč je o Snapdragon 801 chipsetu, odnosno Krate 400 procesoru koji radi na 2,5 GHz i stiže sa ugrađenom Adreno 330 grafikom. Naravno, podržane su sve moguće i nemoguće tehnologije i senzori koje jedan moderni smartfon visoke klase treba da podržava, a pozadi imamo i kameru od 16 megapiksela. Osim toga što je u stanju da snima slike u ovoj veoma visokim rezolucijama, raspolaže i mogućnošću snimanja videozapisa u 4K formatu, odnosno u 2160p rezoluciji, što je takođe vrlo interesantna mogućnost, posebno imajući u vidu da je omogućeno snimanje u punih 30 frame-ova u sekundi. Što se tiče samog telefona, sa desne strane zatičemo taster za paljenje koji je pozicioniran ne previše u visinu, dakle možete lako ili relativno lako da operišete palcem. Tu je slot za karticu. Zatim ovde je priključak za slušalice, a sa leve strane se nalaze tasteri za pojačavanje, odnosno smanjenje zvuka. Sa donje strane zatičemo zvučnik i port za USB. Na samom kraju imamo i frontalnu kameru od 5 megapiksela koja će biti sasvim pogodna za ljubitelje selfija. Sve u svemu veoma interesantan, impresivan i kvalitetan telefon kompanije Lenovo. Svi koji su zainteresovani za fablete svakako trebaju da imaju u vidu i Lenovo K920. Hvala vam što ste pratili Gigatron Unboxing.